Check. Ernie Baron? Okay, ato ang ikalimang representante. Pangalan, sir? Cardi. Gabas. George Gabas. Sir, gabas ako, sir. Kakagsuot ko. Celebrity name. Libo pa ko. Kinsa ko. Ay, i-chat na lang. Assignment na. I-chat sa GC ha. I-chat na lang ha. Kaya para niya. Ako na lang po ikot sa group chat. O, kani. Next. Felix. Felix. Celebrity name. Bintong. Si Bintong. O, sa to! Tara! Paulita! Kuya Munda. Sunod! Next. Ibu ka dito, sir. Anel Cabisuelas. Arnel. Arnel Cabecelas. Celebrity name. Bumbo Marcos. Ay! Bumbong BBM din eh. Bongbong o BBM. BBM. Ha? Bumbong Rebilla daw. Oh, Bombo Radyo. Bombo Radyo. Bombo Radyo. Next. I'm Sean Friolo. Si Sean. Ano? Oh. Alias. Man, Dao Minsu. Down. Uy! Ako din ni Mama ni Sunshine. Si Sangkay. Ang kani. Oh, di ba? Di mo mga bro. Si Bugi kay lima-lima man eh. Oh. Si Bugi lima-lima eh. Sige, pangalan. Ronald Baino. Ronald Baino. Celebrity name. Ha? Una ka muna kay Dita. Naabang? Tanggol! Isa man siya. Signal. Celebrity name. Dagul. Nagagul. Dagul. Akan ni, mao sila ko mga idol, gyo. Oh. Okay. Kailang paspusot, good me. Ala. Okay. Pangalan, sir? Frenchman. Ako sa French fries. Celebrity name. Billy Owen. Ang Aisa Sigura. Jake Cyrus. Celebrity name. So sila na lang bahala. Ah, Mga na to daw. ang kani. Sir, pangalan. Kena. Zelty. Celebrity name. Cyrus. Jake Cyrus. Cyrus. Ay, so ni Miley. Miley. Cyrus. Napay dili? Asa itong duha? Tagain na pamasahin na, Abi, Bill. nakaw na. So, Okay, once again, mo na itong male category. Ito panampakan ito na. Eh. Okay. So, mapilian na dyan. Ganay na pilihan Kamo, namin. kamo. Asa to yung dito?